केही जदि तुमको मिछ कही ठकुथिबो तेबे तुमे मन दुख करनी काहींकि ना जी मिछ कहे ताकू दिने ना दिने समय ठकी दिए। विष्णवे नम। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशि फल। जदि आपण माने मते देखुचंती तबे निश्चित लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांको नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तबे सब्सक्राइब करई नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशि फल सहित ग्रह व्रत बार विषय रे किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 नवेम्बर मास 6 तारिख उड़िया कार्तिक मास 21 दिन गुरुवार कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि जहा दिबा 2 घटिका 55 मिनिट पर्यंत रहुची। तापरे द्वितीय तिथि आरंभ होउछि। आज दुजा नक्षत्र जहा प्राप्त 6 घटिका 34 मिनिट पर्यंत रहुछि। तापरे कृत्तिका नक्षत्र आरंभ होउछि जहा शेष रात्रि 3 घटिका 28 मिनिट पर्यंत रहुछि। तापरे रोहिणी नक्षत्र आरंभ होउछि। आज मेष राशि रे चंद्र अवस्थापन करि रहुचंती जहा दिबा 11 घटिका 47 पर्यंत। तापरे वृष राशि रे चंद्र अवस्थापन करि रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 5 घटिका 51 मिनिट रे। सेही बळे सूर्य अस्त होउचंती संध्या 5 घटिका 9 मिनिट रे। आज घात चंद्र रहिछि मेष राशि व्यक्तिंकर जहा दिबा 11 घटिका 47 पर्यंत। तापरे घात चंद्र रहिबो बिछा राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर जहा प्राप्त 6 घटिका 34 पर एक पाद पुष्कर दोष लागिबो जहा दिबा 2 घटिका 55 पर्यंत। तापरे 2 पाद पुष्कर दोष लागिबो जहा रात्रि 3 घटिका 28 पर्यंत। तापरे एक पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुची जहा कि पशुहानि तत्सहित वंशहानि। आज प्रतिपदा एवं द्वितीय रे श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य रही पानी कखारू तत्सहित बैगण भोजन निषेध रही। आज होउची छाड़ खाई। तेबे आजिर दिन रे आपण माने जहा कि कार्तिक मास रे जो खाद्य छाड़ी थिबे विशेष करी आमिष को छाड़ी देले जहा कि बैगण जन्नी पुटुल एई खाद्य सब परिबा जो छाड़ी थिबे से खाद्य गुडी आजिर दिन रे आपण माने निश्चित ग्रहण करिवे। आजिर शुभ वार्ता। आज आमे आलोचना करिबा कौन देखिले शुभ होइथाय। बाम पाखरे शव देखिले शुभ होइथाय। सम्मुखरे नेउल देखिले शुभ होइथाय। पुरुषर आखि जहा कि डाहाण आखि डेहिले शुभ होइथाय। नारीर बाम आखि डेहिले शुभ होइथाय। गाई ठारू बाचुरी क्षीर खाउथिले देखिले शुभ होइथाय। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 12 घटिका 55 रु दिबा 2 घटिका 19 मध्ये रहिछि जहा कि राहु काल। सेही बळी दिबा 2 घटिका 19 रु अपराह्न 5 घटिका 6 मध्ये रहिछि 12 बेला सहित काल बेला। सेही बळी रात्रि 11 घटिका 31 रु जहा कि रात्रि 1 घटिका 8 मध्ये रहिछि काल रात्रि। तेणु काल रात्रि राहु काल 12 बेला एवं काल बेला समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त 6 घटिका 40 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 10 घटिका 24 रु दिबा 11 घटिका 53 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 9 घटिका 23 रु रात्रि 11 घटिका 30 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तबे चालंतु जानिबा आजिर राशि फल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज निजर व्यक्तित्व बलरे समस्त कार्य हासिल करिबार क्षमता आपणक पाखरे रहिछि। आपण काहा उपरे निर्भर न करी समस्त कार्य संपादन करिबार पूर्ण जोग रहुछि। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज निजर व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳଦାୟକ ଏବଂ କ୍ଷଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ପଡିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଝଗଡା କଳହ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଲେ ବା ସଚେତନ ସହକାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଥିବ ଆଜି ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳତା ହବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ କିମ୍ବା ବଡ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୃଢ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
आज राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मान पदमर्यादा व्यक्तित्व बढ़ी पारे। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज जहाँकि आपण शिक्षार्थी विद्यार्थी जदि हेइथिबे इंटरव्यू एग्जाम आज जदि थिबो निश्चित से सफलता प्राप्त करि पारंती जहाँ आपणक भाग्य राशि जना पड़े। मिथुन राशि व्यक्ति आज जहाँकि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण युग रहुची। तत्सहित आज नूतन प्रेम वार्तालाप करबा पई उत्तम युग बनाउछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित भल संबंध रहिबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार उत्तम युग रहुछि। तत्सहित आपण व्यापार वाणिज्य रे जहाँ कि नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नवा पई ग्रह माने आपनकु संपूर्ण सहयोग करूछंती। तत्सहित आज अर्थ मद संचय करि पारंती जहाँ आपनक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज कोनोसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछंती से कार्य रे निश्चित सफलता पाइबे जहाँ आपनक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्य दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 5। भाग्य रंग आपण हालुका कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपण सफलता पाइबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आपणकर भाग्य जहाँ कि उच्च स्तर रहुछि जहाँ कि ग्रह माने आपण को शुभयुग परिस्थिति बनाउतिबारु आपणकर आज समृद्धि सुख प्राप्त करिवार उत्तम युग रहुछि। तत्सहित आज किछि नूतन आभूषण आनिबार पूर्ण युग रहुछि। तेबे आपणकर शत्रु माने विरुद्ध आवास सत्य मत आपण शत्रु मानक ठारू विजय होबार पूर्ण युग रहुछि। तत्सहित आज कर्कट राशि व्यक्ति आपणकर निर्माणाधीन अटकी जाइथिबा कार्य मध्य आज से विषय कार्य केमिति संपूर्ण हेबो बा संपूर्ण होबा पई एक रास्ता फिटी जिवो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य रे आपण अनेक प्रकार शुभ फल रहुछि जहाँ कि आपणकर कार्य कौशल समस्तंकु दृष्टि आकर्षण करि पारे। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पितामातांकर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज समाधान होई पारे बा आपणकर निजर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा मध्य समाधान होबार अनेक चांस रहुछि जहाँ पई आपण पूर्वरु विचलित थिले। आज कर्कट राशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप सहित प्रेमर किछि कथावार्ता पई शुभ युग बनौछि। तत्सहित विवाह संबंध किछि कथावार्ता मध्य आज आलोचना करि पारंती। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर पदमर्यादा वृद्धि करने सहित ग्रह माने आपनको संपूर्ण सहयोग करुछंती। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज जहाँ कि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ करिवार पूर्ण युग रहुछि। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नवा पई ग्रह माने आपनको संपूर्ण सहयोग करुछंती। आज कर्कट राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करुछंती सेथिरे निश्चित सफलता प्राप्त करिवार उत्तम युग रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 9। ग्रह माने आपनको आज जहाँ कि 98% साथ दउछंती एवं आपणकर भाग्य रंग रहिछि जहाँ कि कमला रंग। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटे आपण अनेक क्षेत्र रे बाधा उपजी पारे दैनंदिन कार्य गुड़िक आपण ठीक से न करि पारंती। तत्सहित कार्य रे अनेक आपण को चापग्रस्त रही पारंती। विशेषकर आपणकर कार्य गुड़िक आपण को हताश करि पारे। आपण कौनसी नूतन कार्य दायित्व रे थिबे ताहा आपण को चरित्र ऊपर आक्षेप आसी पारे बा आपण बदनाम होई पारंती। तेणु निश्चित सिंह राशि व्यक्ति यहा प्रति सचेतन रुहंतु। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ारे
ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ସାମରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଯୁଗ ବନଉଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ଅଧିକ ଦେଖା ଦେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଅଧିକ ସଚେତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଝଗଡା କଳହ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଏହା ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ଆଜିକା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇ ନପାରେ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଶା ଠାରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସିକତା ଆସିପାରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳରେ କିଛି ପଦୋନ୍ନତି ବା କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ମନରେ ସାହସିକତା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବେ ରହିବେ, ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ଦେବ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ସାମ ଥିଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତତ୍ସହିତ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ।
तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज आपण व्यापार वाणिज्य अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहउची एवं व्यापार वाणिज्य कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपनकु संपूर्ण सहयोग करूछन्ती। आज तुला राशि व्यक्ति आपनकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिला आज समाधान होबार अनेक चांस रहउची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँकि कौनसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछन्ती सेथिरे निश्चित सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहउची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 9। भाग्य रंग आपण जहाँकि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 98% साथ दउछन्ती। एबे चलंतु जानिबा बिछारा राशि व्यक्तिक विषय। बिछारा राशि व्यक्ति आज सकल प्रकार कार्य आपणकर सिद्धि जुग रहउची। तत्सहित आपणकर कार्यशैली रे समस्ते आपणको प्रशंसा करि पारंती। विशेष करी चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को निश्चित दृष्टि आकर्षणमय होई पारे। आज बिछारा राशि व्यक्ति पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्ये संपूर्ण किछि मात्रा रे होबार उत्तम जुग बनउची। तत्सहित बिछारा राशि व्यक्ति आज आपणकर जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में पदमर्यादा बढ़िया सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे निश्चित पूर्त कार्य करि पारंती छात्र छात्री माने। आज बिछारा राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिवार उत्तम जुग रहउची एवं नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई ग्रह माने संपूर्ण सहयोग करूछथि। एवं आज बिछारा राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित भल संबंध रहिबो जहा आपनक भाग्य चक्ररु जणा पड़िते। बिछारा राशि व्यक्ति आज जहाँकि आपणकर प्रत्येक कार्य जहाँकि परिवार वर्ग बंधु वर्ग क्षेत्र में मध्य सहयोग मिलिबो एवं संबंध तांको सहित भल रहिबो। आज बिछारा राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ प्राप्त करिबा टिके योजना प्रस्तुत करिले अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करि पारंती। तेबे बिछारा राशि व्यक्ति आज निश्चित निजर कार्य गुडी को एक भिन्न प्रकार हबो जहाँकि व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहउची। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने संपूर्ण सहयोग करूछन्ती। आउ बिछारा राशि व्यक्ति जहाँकि आपण कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछन्ती से यात्रा आपनकर निश्चित सफलता हबो जहा आपनको भाग्य राशि रे जणा पड़ुछि। बिछारा राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। मानसिक स्तर रे मध्य आपण सुस्थ रहिबे जहा कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपनकर रहिबो नाही। आज बिछारा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 7। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछन्ती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण टिके सचेतन सहकारे कार्य करंतु। मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल अस्थिरता देखा देई पारे एवं कार्य गुडी को अनेक त्रुटि रहउची जहाँकि ऑफिस जनित कार्य रे। तेणु कार्य गुडी को निश्चित योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु नहले कार्य रे अनेक चाप एवं उपरस्थ कर्मचारी को राग रे शिकार होई पारंती। तेणु एहा प्रति धनु राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। तेबे धनु राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करूछन्ती निजको आज स्थिरता अवलंबन करंतु जहा आपनको पई भलो हेबे। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती मधुर संपर्क पई आज विशेष भल दिन होई न पारे। निज भितरे आज संपर्क जहा कि कलह जुक्तितर्क होबार संभावना रहउची। पारिवारिक एवं बंधु वर्गों सहित किछि वैचारिक मतभेद आसी पारे। तेणु यहा प्रति सचेतन रुहंतु। आज धनु राशि व्यक्ति जहा कि शिक्षार्थी विद्यार्थी माने आशा अनुसार जहा कि सफलता प्राप्त करिबा भारी कष्टकर। आज धनु राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछन्ती सेथिरे सफलता होबा भारी कष्टकर। तेबे धनु राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आकस्मिक भावे निजर व्यापार वाणिज्य वृद्धि होबार चांस रहउची। तेणु आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या अस्थिर करि पारे। तेणु निश्चित निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु जहा आपणक पई भलो हेबे। तेबे आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 70% साथ दउछन्ती।
चलतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण को सावधान सहकारे करंतु। जेकोसी कार्य करूछंती निश्चित योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु। आवश्यक स्थले आपण मन को शांत रखिबा पई टिके प्रवचन संगीत शुणंतु, जहाँ मकर राशि व्यक्ति भल हेबो। तेबे आज दैनंदिन कार्य गुड़ी को अस्थिरता एवं कार्य त्रुटि देखा दे पारे, कार्य चाप वृद्धि होई पारे। तेणु यहाँ प्रति मकर राशि व्यक्ति सचेतन रहिबा सहित निजर जहाँ कि राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने निजको स्थिरता रखंतु। आवश्यक स्थले आपण कहा सहित जुक्ति तर्क करंतु नाही। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम दिन होई न पारे। आज जहाँ कि मकर राशि व्यक्ति आपणकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज मधुर संपर्क रे फाट सृष्टि होबा सहित कलह जुक्ति तर्क आड़ को कथबार्ता जाई पारे। तेणु आवश्यक स्थले चुप रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँ कि आपण व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार क्षति सामना करबा को पड़ी पारे। तेणु व्यापार वाणिज्य प्रथमे तो योजना प्रस्तुत करी व्यापार वाणिज्य करंतु। देखिबे कौनसी व्यापार वाणिज्य आपणकर क्षति रे पहुंचबो नाही। आज जहाँ कि मकर राशि व्यक्ति कौनसी नूतन जहाँ कि व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज अनावश्यक अर्थ ठारू खर्च कौनसी करंतु नाही। कौनसी धार उधार आज करंतु नाही, जहाँ आपनको पई भलो होबे। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या किछि मात्रा रे आपनको व्यतिव्यस्त करि पारे। तेणु मकर राशि व्यक्ति यहाँ प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 3। भाग्य रंग आपण जहाँ कि सुनेल रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछ। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज सकल प्रकार कार्य रे आपणकर सिद्धि जुग रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्ति किछि आध्यात्मिक कार्य रे निजको लिप्त करि पारंती। तत्सहित प्रत्येक कार्य रे आपन को आनंद देई पारे एवं कुंभ राशि व्यक्ति आपणकर दैनंदिन कार्य गुडी को आगो को बढ़िबार सहयोग मिलि पारे। तत्सहित ऑफिस जनित कार्य क्षेत्र रे परिवार वर्ग बंधु वर्ग एवं उपरस्थ कर्मचारी आपण को सहयोग करिवे एवं आपणकर कार्य कौशल रे आपण को प्रशंसार पात्र बनै पारंती, जहाँ कुंभ राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर पदमर्यादा वृद्धि करने सहित आपणकर दबदबा बढ़िबो। आज कुंभ राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे अनेक प्रकार सफलता लाभ करिवार पूर्ण शुभयोग रहिछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु एवं आपणकर संपर्क भितर मध्य आहुरी निपुण होई पारंती। तेबे आज विवाह मांगलिक संबंध किछि कथावार्ता पई उत्तम जुग रहुछि। तत्सहित आज जहाँ कि कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित भल संबंध रहिबार उत्तम जुग बनउछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। तत्सहित आज कुंभ राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नवा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करिबा सहित कुंभ राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई जहाँ कि आपण योजना प्रस्तुत करी जदि दूरयात्रा करूछंती कुंभ राशि व्यक्ति से कार्यर निश्चित सफलता हबो, एथिरे कौनसी संदेह नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपण को विग्रस्त करिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 1। भाग्य रंग आपण हलदी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछन। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य जहाँ कि कौनसी कार्य पई आपण दूरयात्रा करूछंती से कार्य आपणकर सफलता हेबा भारी कष्टकर जुग बनउछि। तेणु दूरयात्रा करूथिले आज जदि पारिबे आपण ताहाको दूरेइबा पई चेष्टा करंतु। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि आपणकर दैनंदिन कार्य रे अनेक अस्थिरता मत पार्थक्य वाद विवाद सृष्टि होई पारे। तेणु यहा प्रति सचेतन रहिबा सहित मीन राशि व्यक्ति आपणकर ऑफिस जनित कार्य क्षेत्र रे आपणकर कार्य चाप वृद्धि हेबो एवं आपणकर उपरस्थ कर्मचारी परिवार वर्ग एवं सहयोगी माने आपनको हाथ बढ़ेई
ଯିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାଗ ଦୋଷ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଯୋଗ ରହୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଶେଷ ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।